Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne باك تي في ماروك. أهلا بكم وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو حيث on va entamer ou on va commencer le dernier jour. On va commencer le Père Goriot de Balzac et on va faire tout d'abord un tout petit aperçu du roman. Et puis, on va commencer à lire chapitre par chapitre ou page par page jusqu'à la fin du roman. Maintenant, comme je viens de vous l'annoncer, qu'on va juste faire un aperçu de résumé du roman. Alors, Le Père Goriot est un roman écrit par Honoré Balzac, bien sûr, et il a été publié en 1842 et fait partie d'un ensemble de plus de 90 ouvrages qui s'appelle la comédie humaine. هذا الكتاب ولا هذه الرواية التي تنتمي إلى مجموعة مؤلفات أونوري بالزاك الذي بدوره ينتمي إلى الأدب الفرنسي. Il a été publié وقد قام بنشره سنة 1842 et fait partie وهو يقع ضمن واحد المجموعة قصصية تضم 90 كتابا، وهذه المجموعة كلها تكون في ولا تم إصدارها في مجلد واحد اسمه La Comédie Humaine. Alors, comme ce roman n'est pas partagé ou n'est pas divisé en chapitres, on va essayer de le diviser dans le résumé en trois grandes parties. Et dans cette première grande partie, dans cette partie, ce livre ou ce roman, dans ce roman, le narrateur nous explique tous les personnages qui seront mis en scène. غادي يشرح لنا في هذه المرحلة الأولى كمدخل إلى الرواية. سوف يقوم بشرح الكاتب ولا الناراتور جميع الشخصيات التي سوف يقوم بتحريكها داخل هذه الرواية. On va apprendre de cette façon que le père Goriot, il a deux filles. Le père Goriot, tout d'abord, c'est un vieillard qui vient d'habiter dans une maison de retraite ou dans une pension. La pension, il appartient toujours à Madame Vauquer. Cette Dame Vauquer, c'est une vieille femme qui est née à Paris. Et pendant 40 ans, il tenait une pension, une maison de retraite où habitaient beaucoup de gens, des hommes, des femmes, des vieillards, des jeunes, de toutes sortes. Et puis, dans cette maison-là, dans cette pension, on va trouver le père Goriot qui a deux filles à qui il a donné toute sa fortune, عطاهم toute la fortune ديالو، كلشي الفلوس اللي عنده، كلشي الأملاك اللي عنده، ووهبهم لابنتيه، واحدة سميتها ديلفين والثانية سميتها أنستازي. Et pendant ce temps، في هذا الوقت اللي كان لو بير غوريو أعطى لابنتيه كل أملاكه، كان يسكن في هذا البونسيون كذلك واحد الشاب. هذا الشاب هو من طبقة فقيرة ماشي غنية، ينحدر من لا بروفنسال. هذا البروفنسال هي كذلك منطقة في ضواحي مدينة نيس وقرب مدينة مارسيل، وسوف يصعد إلى مدينة باريس من أجل دراسة القانون، وغادي يسكن في هذا لا بونسيون. وهذا الشاب كان دائما يحاول أن يدخل إلى عالم البرجوازية وهذا العالم الراقي. هذه الطبقة الراقية يريد أن يطل عليها ويريد أن يصبح منها، لكن بدون حيلة، ما عندوش كيفاش يدير إلا أن يجد لنفسه زوجة بواسطة أملاكها يمكنه أن يدخل إلى هذا العالم. Alors هذا الشاب اسمه أوجين، كان اسمه Eugène de Rastignac. Il va essayer de se trouver une femme riche pour entrer dans le monde de la bourgeoisie.
Et on peut aussi remarquer que la pension, la pension, les gens ou là, les habitants traitent mal le père Goriot. Ils le traitent mal, c'est-à-dire ils ne le respectent pas. Et voilà, c'est très simple. هذه ماشي واعرة باش تعرفها on le respecte mal ما تحتاج الشرح. Et puis maintenant on va passer à la deuxième grande partie. Et dans cette partie on va apprendre beaucoup plus شي حاجة أكثر على Eugène اسمه Eugène de Rastignac qui commence à se faire une place dans le monde de la bourgeoisie. بدأ شيئا فشيئا أن يجعل لنفسه مكانة داخل عالم البرجوازي. علاش؟ على حقاش il connaît plusieurs femmes de ce monde ديال la bourgeoisie. Il a commencé à se rapprocher beaucoup plus de Delphine de Nustegen. هذا ديلفين هي كذلك الابنة الثانية ديال لو بير غوريو. هذه الابنة الثانية ديال لو بير غوريو que Rastignac, Eugène de Rastignac a commencé ou a fait des pas en avançant vers elle باش يتزوجها. هذا السيد ولا هذه البنت c'est la deuxième fille ديال le père Goriot. Il n'a pas hérité mais il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de, des biens de son père. C'est pour cela que Eugène et se rapproche d'elle. On trouve aussi la pension. Dans cette pension, on trouve aussi واحد السيد آخر اسمه Vautrin. هذا Vautrin, il va essayer lui aussi de son côté de faire un pacte. غادي يدير un pacte avec qui? Avec Eugène. Non, un pacte avec Eugène. Le pacte avec Eugène c'est quoi? C'est اتفاق. هذا الاتفاق مع Eugène يتمحور حول ماذا؟ Il va lui prêter de l'argent. غادي يعطيه الفلوس. Parce que Eugène tout le temps il cherche de l'argent, il cherche avec n'importe quel moyen à séduire les femmes riches. وباش pour séduire des femmes riches شنو غادي يدير؟ خاص يبين لهم على انه عنده فلوس حتى هو وكيمشي لاماكن راقيه وخصو فلوس. Alors Eugène il va rembourser le lendemain matin son créditeur. Et par contre, il trouve beaucoup de mal à correctement se servir de son argent. Et on peut aussi remarquer que pour Goriot, ses filles sont toute sa vie. وغادي نروماركيو على أن لو بير غوريو في هذه المرحلة ابنتيه هما كل ما يملك هما ابنته. يعني il est prêt à donner ses yeux pour ses filles. Et puis on va passer à la partie suivante. Et dans cette partie, cette avant-dernière partie, on va apprendre que Vautrin est en réalité c'est un forçat. Un forçat ولا un détenu. هذا الفرصة هي شي واحد محكوم عليه بالأعمال الشاقة. وهذا le détenu il est reconnu et qui s'est échappé du Bani. وقد هرب من سجن le Bani الموجود في مدينة تولون. Alors c'est grâce à Madame Michonneau بفضل ولا بسبب هذا Madame Michonneau c'est elle qui va découvrir Vautrin comme un détenu, comme un forçat ou un rescapé du Bani ou un échappé du Bani, la prison de Bani على فكرة موجودة في مدينة تولون. Et c'est grâce à Madame Michonneau qu'il est découvert. Et d'ailleurs, il hérite, à Madame Michonneau, il hérite aussi une fortune. Il hérite aussi une fortune par son frère décédé. كان حتى هي ورثت مالا كثيرا من عند خوها اللي مات وخلى لها بزاف ديال الاملاك. Voilà, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Que elle aussi il a une fortune, que عاود كذلك شنو غادي نديكوفريو
Et quant à l'histoire entre Rastignac et Madame Lestegel, رستنياك وقع في علاقة غرامية كذلك مع ابنة le père Goriot, et le père Goriot leur a acheté un appartement pour qu'ils puissent y vivre tranquillement. وغادي يوقع كذلك تقارب بين بنته الثانية وبين واحد بونكي كيخدم في لابونك غادي تزوجها، وغادي هما سوف يتركان والديهما بدون، يعني ما كيمشيوش لعندو بسبب أزواجهن، لأن أزواجهن كلاو لهم الفلوس كاملين، وكان هما خاصهم دائما خاصهم الفلوس هاد جوج بنات. اي دايوغ قلت لكم باللي هاد البنات هما اللي خرجوا على باهم في الاخر. لا dernière partie غادي نلاحظوا على ان dans le dernière partie on apprend que les deux filles du père Goriot on a des problèmes avec des problèmes d'argent. Ils ont beaucoup de problèmes d'argent à cause de leur mari. غادي يكون عندهم مشاكل مادية كثيرة بسبب أزواجهن، et qui leur avait tout donné وعطى لهم باهم كلشي الفلوس، وهم عطاو كلشي الفلوس اللي عندهم عطاوهم الأزواج ديالهم، وبدأوا صبحوا أنهم يعودون إلى والدهم ويطلبون منه أكثر، وهو ما عنده ما يعطيهم أكثر. Et c'est pour cela qu'il s'est trouvé malade لهذا السبب، طاح مريض مسكين. et puis il a mouru ومات بسبب الشاغران، بسبب الحزن على هذا الشيء اللي راه وقع له. سي في سي دو في شنو وقع لهم عاوتاني؟ ما غاديش يبقاو يرجعوا يشوفوه مرة ثانية، ما عمرهم شافوه، ما شافوه لا في خلال المرض ديالو لا خلال الموت ديالو، بل شافوه حتى النهار لونتيغومون، حتى النهار الدفن. et pendant sa maladie le pauvre Goriot ce fut Eugène et un étudiant de la médecine qui s'en occupèrent. واحد غير أوجين واحد صاحبو حتى هو إتيديون، غير هما اللي كانوا يسوكيبي دو بير غوريو من خلاوه بناتو مبقاوش كيجيو لعندهم. سي ان بو دراماتيك la fin de monsieur la fin du père Goriot. Et si vous voulez mon avis, شخصيا personnellement j'ai bien aimé ce classique, cette histoire classique, et j'adore toujours apprendre beaucoup plus sur le monde de la bourgeoisie. J'ai trouvé aussi très bien que le personnage principal soit entièrement dévoué à ses filles, peut-être un peu trop, mais ça prouve l'amour d'un père pour une fille. Et dans ce livre, il était aussi beaucoup question d'argent, surtout vers la fin de la mort du père Goriot pour avoir des draps. Et ce que me reste à vous dire que هذا العالم عالم الطبقة البرجوازية ما عندهمش حاضرة في عقولهم، ما كتحضرش العاطفة ولا الحب، بل الفلوس هما اللي عنده الأسبقية لكل شيء، الأسبقية للفلوس، الامتلاك، واخا ولو على حساب العائلة، ولو على حساب الأب، ولو على حساب الأم، كيبغيو غير الفلوس، الفلوس غير الفلوس. هذا هو كيف صور لنا بلزاك هذا العالم. وهكذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Et d'ici la prochaine séance, portez-vous bien et salut.